हाय सोनिया हेलो हेलो। टेडू मु ते आज गोटे सिक्रेट कहबी बट तू प्रॉमिस कर क्या भी कहबुनी। मु जो पुओ संगे कथा होची से जो नरेंद्र मोदी मत लगुच धीरे धीरे लाइक करने को लगे। से जब मो संगे फास्ट टाइम कथा होता जब मत आई लव यू कही मत लगे सब पुओं भली से भी गालुआटा किंतु एबे धीरे धीरे ता सहित कथा है ता विषय जानिला परे केमिति के जानी मु ताको लाइक करने को लगे। फोन रखीदेव पुणी केत कॉल कर काम अच्छे जब रखीद एबे तो एमती लगुच जमती आम दी जन दिन सारा कथा कहतु फोन केबे काटंतु ही नहीं। से पैसा पाई कॉल कर हाँ माँ कह के दरकार तू डेली कहा संग फोन कथा होचु तत्ते बा मु कोन पचरची सुभुनी की किंतु माँ मु का संगे कथा हली तू कोन भाबुचु आमे गाँ रे अछु बोली किछि जानुनु तू जदी से सब करिया को भुवनेश्वर अछु तले गाँ को पळिया मोर बहुत टेंशन एठी ए सब भीतरे मु तोर आउडी टेंशन नै परबिनी भल रे कहूची एबेटू संभाली जा। माँ मु सुन मो कथा तो जातक देखैतिली एबे तो टाइम जम्मा भी ठीक चलनी पाखरे को मां को मंदिर अछि की हाँ अच्छी शिखर चंडी मंदिर अच्छी जाकी तो नारीटी पूजा कर दे आ सुन आज जेमती मोबाइल कथा बा बंद हुए रखिली किंतु माँ तते कि अच्छा तुम गोटे कथा कहबी खराब भावनी तो आम केबे देखा कहल तुम मुँह भी आज जाए देखिपारे केमी देखा जाऊच कौन करुच किसी भी जानी यहाँ कौन ठीक कथा गोड़ जब भल हो सियोर देखा कर तो अच्छा हो आग मो गोड़ भल हो जाऊ तापर तुम सागर कथबार्ता रही नमस्कार। कौन लगे तो गोड़ भल हो गले तू देखा करिया जीवु हाँ गोड़ भल केमती हम आपे 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 केमी भल मेडिसिन खाइले भल हो ना खाऊचु मेडिसिन खाई ना एथर जो गुड़ा आनी खाइनी आ खाइबार भी दरकार नहीं मु अलरेडी भल हो गली देखी मो गोड़ देख मालो टेंशन है ना भल हो चुपचाप मेडिसिन खा पु अधिक रंग देखेबू सेकी पकेबी ठीक अच्छे मेडिसिन खाइबी हेले मोर गोटे काम कर दे माने तू मेडिसिन खाइबू आ ता बदले मु तो पई काम करबी को चाटशाल रे पाठ पढ़थिला बापा तू गोटे काम कर तू मेडिसिन खा ना
तू एमती गोटा को धरिकी पड़ी रही था सेपटे तो गर्लफ्रेंड को ना आउ का गोड़ मिल बुझलु छि कि अभद्र। हौ सुन बदल नहला ना सेमिति रे काम कर दे आ प्लीज 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 प्लीज। की काम सांगटा गाँव आसी बुलवा ता हाथ गोटे गाँव जिनस मगई तू प्लीज जाए टे नहीं आसू हो हो प्लीज प्लीज जा जा टे जाए नहीं आसू भाई भाई एति कर पारिबुनी। कौटू आनी शिखर चंडी हाँ भाई मु मंदिर रे आसी पहुँच गले। हाँ हाँ आपण मंदिर ऊपर को आसला बेल को राइट साइड को आसबे। आज्ञा हाँ मुझे साइड रे राइट साइड रे अच्छी। आज्ञा हाँ आस जात नो नो इट्स ओके मु वेट कर किसी असुविधा नहीं। 5 मिनट तो टाइम अच्छी टे सोनिया गांधी फोन टा लगेदवा मैडम कौन कर देखीदवा। ओ मैडम सॉरी ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଏଲ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଦୟାକରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଏଲ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ सोनिया गांधी ये बारंबार कहीं कॉल कर किसी अर्जेंट अच्छे कि कॉल करदेवार ठीक हम काले कौन अर्जेंट थी।
କିଛି କହିବାର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ନନା। ମୋ କଥା କାଟିବୁନି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ମାରେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ବାପୁନ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम एसबू काम मो द्वारा करेबुनि नहले मुहरे मुहरे मना करदेवी। प्रॉमिस एटा लास्ट थर आ केबे कहबिनी। से पैकेट रे कौन अच्छे कौन अरे अमनीष गोड़ गोटे भांगी पड़ी ता देहरे भी तो सब दरकार। अरे भाई बॉडी रे सब पार्ट कथा तो बुझिया पय पड़िबो ना आ यार तो व्यवहार गोड़ ठीक हैला पर करा जीवो। पूरा नष्ट हो गलुन रे। आई लव यू ब्रदर। अच्छा एटा को तो तू एठू भी आनी पारथांतु गाम काई मगेलु। अरे ये सब चिन्हा मेडिसिन स्टोर गुड़ा ना मोर तो गोटे पुणी रेपुटेशन अच्छी ना नहीं मोर कौन इंप्रेशन हम कहलु। सुधुरी बुन पिटा हेलो 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 अजब पिला किसी कहूनी कौन जे हेलो हेलो अरे किसी कहून कौन जे मो कथा शुभुची ना नहीं तुमको। अरे चूचा तो हो जो मते शुभुची तुम किसी कहून कहीं। अरे तुमको जदि साइलेंट ही रहिबार अछि ताले कॉलटा कहीं करछ तुम किसी कहबो ना फोन टा काटी देबी। इरिटेट कर सालानी। अरे कौन जे बुझी मन मो मौन व्रत करची बोली। की व्रत मौन व्रत माने दिन सारा चुप रही कहा संगे भी कथा हबिनी। कौन पाई चुप रहिबो माने बुझी पारलेनी। अरे बोका मते आज नना कहछंती जदि मु दिन सारा आज मौन व्रत न रखिबी ताले मो पाई ही खराब। नना कहले आ तमे मानि गलो से फालतू कथा को। एटा फालतू कथा न मु आज सकल तार परिणाम भी देखि सारलिनी। ठीक अच्छी फालतू नुहे बट तुमको जदि मौन व्रत कर ताले मते कहीं कॉल कल। तमे कॉल करथिलो बोली। अरे मु एथिपाई कॉल कली बिकॉज मु तुम सहित कथा बाकू चाहूली बट तमे जदि मौन व्रत ही अछ ताले तमे मेसेज कर दै थांतो ना पुनी कॉल बैक कहीं कल। इच्छा हला तम वॉइस टिके सुनबा। अच्छा मते गोटे कथा कहलो सकाळू सकाळू नना तुमको कोठी कहले आ कौन यार परिणाम तुम देख सारलनी। अरे एक संगे दीटा कथा पचारिबो कि
ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଉଛି ନା। ଶୁଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଉଛି ଆଉ ତମେ ମୋତେ ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବନି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନନା ମୋତେ ମନ୍ଦିରରେ କହିଲେ। କେଉଁ ମନ୍ଦିର? ମୁଁ ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଲି କହିଲି ନା ମୋତେ ମଝିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବନି ବୋଲି, କାହିଁ ପଚାରୁଛ? ଆରେ ସରି ବଟ୍ ତମେ କୁହ ତମକୁ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନନା କହିଲେ? ମୁଁ ତ ଆହୁରି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲି ନା। ମୁଁ ଏବେ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେବି, କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନା କ'ଣ ପରିଣାମ? ଆଗେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦିଅ, କେଉଁ ମନ୍ଦିର? ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ। ତମେ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ଯାଇଥିଲ? ହଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ଆରେ ମୁଁ ବି ସକାଳେ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ଯାଇଥିଲି। ଓ ମାନେ ତମେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରିଥିଲ ତମେ ସେଇଠି ହିଁ ଥିଲ? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ କଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ବଟ୍ ମୋତେ ଟିକେ ପରେ ଲାଗିଲା କି ତମେ ବି ସେଇଠି ଅଛ, କାହିଁକି ନା ମାନେ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଆଉ କଲର୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାଜୁଥିଲା ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଟୁଥିଲା। ବଟ୍ ତମେ ଫୋନ୍ କାହିଁ ରିସିଭ୍ କଲନି ସେଠି? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତମେ ସେଇଠି ଥିଲ ବୋଲି? ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲି ନା, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ଥିଲେ, ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲି। ଧେତ୍, ଆରେ ତମେ ଯଦି ଫୋନ୍ଟା ସେଇଠି ରିସିଭ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତ ଆମେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମିଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କି ଚାନ୍ସ ଥିଲା କହିଲ, ମିସ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଛପଟୁ ଦେଖିକି କଲ୍ଟା କଲି ତମ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲାନି କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲି, ନନା ମୋତେ ଏଇ ମୌନ ବ୍ରତ କଥା କହୁଥିଲେ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ମୌନ ନା ଏଇ କ'ଣ ଏଇ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ମାନେ ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ମିଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ହେଇଥାନ୍ତା ୟାର। ସବୁ କିଛି ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେଲ ତମେ। ହ୍ୟାଲୋ ମୋଦି ସାର୍, ଟିକେ ଆରାମ ସେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ଅଛି କହିଲ ଦେଖା କରିବାର? ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି କାହିଁକି, ଆମେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଦେଖା କରିପାରିବା। ଟାଇମ୍ ଆସିନି ମାନେ ତମର ବୋଧେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ଅଛି, ବଟ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ସେ ବି ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଆଉ ଅଜଣା ପିଲା। ସୋ ମୁଁ ବାସ୍ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମେ ବୁଝୁଛ ନା? ବୁଝୁଛି ବୋଲି ତ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଫୋର୍ସ କରିନି ତମକୁ। ଦେଖାଯାଉ କେବେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟୁଛି ତମକୁ ଦେଖା କରିବାଟା। ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କି ତମେ ମୋତେ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଫୋର୍ସ କରିନ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ୟୁ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, କ'ଣ ଟାଇମ୍ଟି ତମେ ପରିଣାମ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲ ଯେ ମାନେ ନନାଙ୍କ କଥାକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ଶୁଣିଲ ଆଉ ଫୋନ୍ଟାକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେଲ? ଆରେ ସକାଳେ ମା' ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଜାଣିନି କେମିତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି ବୋଲି। କେମିତି? ସେଇଟା ହିଁ ତ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମା' କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ ନ କରିବି ସେ ମୋତେ ଗାଁକୁ ଡକେଇ ନେବେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଜବ୍ ବି କରିପାରିବିନି। ଦେଖ, ଯଦି ତମେ ଜାଣିଛ କି ତମେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ ତମକୁ ଗାଁକୁ ଡାକି ନେବେ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଜବ୍ କରିବାକୁ ବି ଦେବେନି, ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କାହିଁ କଥା ହେଉଛ? ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ହିସାବରେ ତ ତମେ ଏତେବେଳକୁ ମୋ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବା କଥା। ଆରେ ସେଇଟା ହିଁ ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ନା। ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ଲାଇଫ୍ରେ ଫର୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କାହା ସହିତ ମନ ଖୋଲା କଥା ହେଇପାରୁଛି। ମୋତେ ଆଉ କି ହବାର ନାଟକ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ମାନେ ମୁଁ କେମିତି କଥା ହେବି, କ'ଣ କଥା ହେବି, କେମିତି ହସିବି, କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ ନ କହିବି, ମୋତେ ଏସବୁ ଜଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଭଳିଆ ହେଇକି ତମ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହେଁନା, କେବେ ବି ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ସବୁକିଛି ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ। ଓ ସରି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ବୋଲି, ବଟ୍ ତମେ ତମ ମନ ଖୋଲିକି ସବୁକିଛି କହିଲ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ସୋ ତମକୁ ଯାହା ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ନା, ତମେ ସେମିତି କର। ଇଟ୍ସ ଓକେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ନା, ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଓକେ ଓକେ ବାଏ।
ରକି 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 अभी छत केमती आसला ओए तू छत उपरू केमती आसलु ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଦେବୁ ଜାଣିଯିବୁ କେମିତି ଚଢ଼ିଲି ସା ପଚାରିଲା କେମିତି ଚଢ଼ିଲୁ तू भंगा गोड़ तोर तू ये मद सब किए आनिक देला तोते ଶୁଣ ବ୍ରୋ ତତେ ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ଭଲ ହେଇଗଲିଣି ଆଉ ମୋ ଗୋଡ଼ ବି କାମ କଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଏ ମଦ ଫଦ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହାତରେ ମଗେଇଛି ହଉ ସରିଲାଣି ତୋର ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା ଏଇ ତ ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲି ଦୁଃଖ ସବୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ତୋର ପୁଣି କି ଦୁଃଖ ବେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଏତେ ସିନ୍ସିୟରଲି ଭଲ ପାଇଲି ମୋର ଏଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ 4 ମାଳ ମଗେଇଛି କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରିବି କ'ଣ ବେଲୁନ୍ କରି ଉଡ଼େଇବି ବାପ ରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ତୋର ମନେ ରଖ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଝିଅ ସମାନ ଗେଲେଇ ମେଲେଇ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବେ ସବୁ କରେଇ ନେବେ ତୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଆରେ ତୁ ତା ସହିତ କଥା ହେଉଛୁ ତା ନାଁ କେବେ ତତେ କହିଛି ନା ତତେ କେବେ ଦେଖା କରିଛି କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବ୍ରୋ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ତା ମନ ଭରିଗଲେ ତୁ ଆଉଟ୍ ଆଉ କିଏ ଇନ୍ ନାଇଁ ସିଏ ସେମିତି ନୁହେଁ ମୁଁ ହିଁ ଆଜି ଯାଇ କେବେ କହିନି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଗାଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ସେୟା ହିଁ ଲାଗେ ରେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ ନୁହେଁ ଆଉ ଯଦି ତୁ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ସତ ଦେନ୍ ଲଗା କଲ୍ ତୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବତା ତାକୁ କି ତୁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଯଦି ସେ ଗାଁକୁ ଯିବ କହି ତୋ 4 ମାଳର ପଇସା ୱେଷ୍ଟ ନ କରିଛି ଦେନ୍ ମୋତେ ତୁ କହିବୁ ଶୁଣ ତତେ ନିଶା ଚଢ଼ିଗଲାଣି ତୁ ତଳକୁ ଚାଲ ନିଶା ନା ମୋ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଓକେ ତୁ ଲଗା କହ ଜୋର ଦେଇକି ଆଉ ଯଦି ସେ ମନା ନ କରିବ ତାପରେ ତୁ ମୋତେ କହିବୁ ବଟ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଜୋର ଦେଇ କେବେ କିଛି କହିନି ନାଇଁ ମୋର ସାହସ ହବନି ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ यस ଲଗା ଏବେ କହ ଲଗା अरे ହଁ ରିଙ୍ଗ ହେଲା ରିଙ୍ଗ अबे कॉल रिंग नहीं बता हेलो 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 सोनिया गांधी कौन है तमें शला सब झील हल सेम बुझिपार टाइम पास मैटर तुमको शला सिंसियरली लव कराटा सबुठ बड़ पाप ନିହାତି तुम मान सहित टाइम पास करियो ठीक सब मोहमाया नो वन इज हियर फॉर यू ଠିକ ଠିକ तुम्हें मद पीच हाँ पीजी मद मु पीजी रकफोर्ड ब्रांडर पीजी मु रकफोर्ड से से कहला छाड़ भाई मते कह आगे तुम देखा करिबो ना नहीं ना बाकी सब झील भाया तुम भी रिचार्ज करा कल कर ये तो रिचार्ज करा कथा कहनी मते କହିବ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ कहब ना यू श्योर ଆଇ ଏମ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ସିଓର हाँ तो कह देखा करिबो ना नहीं କିଛି ନାହିଁ ରେ ଭାଇ ସିଏ ବି କାହାକୁ ପଳେଇବ काली सकाळे आमर देखा हम आउ कौटी नुह मो घर छात उपरे मु तुमको एड्रेस मेसेज कर दूची